Ayun na nga guys, magluluto po tayo ng masarap na igadong Ilocano guys. Yan. Masarap yan. Ang sarap-sarap niyan guys kasi lilagyan ko siya ng gulay, mga gulay na sibu ay yung yung patatas, carrots at saka may sili po tayo guys at saka syempre yan masarap na luto ang paborito ng lahat ng mga Ilocano guys, lalong-lalo na po sa punsyaan. Di po punsyaan nga palanitan nga kunada kakabsat daytan. Ayan, Ato igigisa gisakon natin yung daytoy ating sinet nga silet o anong tawag dyan, ginambukot uray intestine. langay gisakon Yan, tapos gigisa natin gisalangin hanggat nga na lumambot pa guys. Kasi pinalambot masangkot ko siya na po guys kakabsat yan. daytan. At saka May gisa syempre tayo matagal ko siyang iwaran time pinalambot. At kakabsat syempre gigisa tatlo nga natin para imas mawala yung lansa ipinakaluto niya na guys. daytoy nga Para mas igado lalong sumarap at nabay nga manuot lutuan daytoy yung nga lasa niya sinatmat guys. kakabsat Yan, ganyan. syempre na tangkad man na tulad Ihalo-halo lang so natin, nga dapat halo-haluin inuto lang daytoy natin uray para lang hindi tapno masunog na ang imas ating igado silet tayo na Ilocano sinasabi nila. kakabsat Tatibagbaga nga daytan silet asin nga na daytan imas tapno nga para sa umaman igado. daytoy Igado sinet ti tayo nga Ilocano daytoy aramidon nga igado kakabsat. kakabsat Kas daytan ni kabil kumutan di karne nga ingkwan nga lasag-lasagan kakabsat nya nga nagikabilon ti taba-taban kakabsat madila unay tinataba nga makan kakabsat so nga inggisa moten tam maluto ti uray lang nga daytan ket nalutneng nga makan. Kat syempre naimas nga ilabay-labay dayta kakabsat daytoy ti gulay na nga ingkabil ko sili na tati sili tayo nga darakkel American sili nga kunada karot dayta ti karot iniwa-iwa moten ti kastan ken daytoy ti patatas iniwak ti parintindag kakabsat ken natoy bukol-bukol nga